السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة. إذا اليوم إن شاء الله سنقوم بصفحة 44 تمارين alors exercice d'application du cours nombre décimaux relatifs introduction et comparaison. Alors on commence على بركة الله par l'exercice 1. Alors 1, recopier et compléter avec le mot qui convient. إذا نتمم الفراغ بالكلمات التالية: بوزيتيف بمعنى موجب، نيجاتيف سالب، بلس هي إشارة الزائد، غولاتيف نسبي، أوبوزي مقابل، موان هي إشارة ناقص. Alors, moins 4 plus 7 moins 5,4, 100,7 et 0 sont des nombres relatifs. Alors ici, on va écrire relatifs. Sont des nombres relatifs. Le nombre plus 5 est un nombre, comment il est? Il est positif. إذن زائد 5 هو عدد موجب. Alors on va écrire positif. Il peut aussi s'écrire, alors il peut aussi s'écrire sans le signe. إذا يمكن كتابته بدون إشارة زائد. Alors sans signe plus. Oui, plus, alors voilà plus. Sans signe plus. Le nombre moins 5 est un nombre négatif. Alors ناقص 5 هو عدد سالب. Alors négatif. On ne peut pas supprimer le signe moins. لا يمكن أن نمسح إشارة ناقص. إذا قمنا بحذف إشارة ناقص سيكون العدد موجب، سيكون 5. إذا 5 هو زائد 5، لكن هنا لدينا ناقص 5. إذا لا يمكن مسح الناقص. Le signe moins. Alors le nombre 0 est à la fois positif et négatif. هو عدد موجب وسالب في نفس الوقت. Alors moins 3,5 est l'opposé de plus 3,5 يعني ناقص 3.5 ومقابل زائد 3.5. إذا قلنا بأن في الدرس العدد إذا لدينا نفس العدد وإشارتان متعاكستان نقول بأنه مقابل هذا العدد. Alors exercice 2, recopier et poursuivre les séries des nombres suivantes. إذا سنتمم متسلسلة هذه الأعداد. Alors moins 18, moins 17, moins 16, moins 15, alors moins 14, moins 13, moins 12, moins 10, moins 12, moins 11, moins 10, ainsi de suite. 12, 10, 8, alors qu'est-ce qu'on fait ici? On fait moins 2. Alors 2 moins 2 égale à 10, 10 moins 2 égale à 8. Alors on va écrire les nombres pairs الأعداد الزوجية. نكتب الأعداد الزوجية. إذن نقوم بناقص 2. alors 12 ناقص 2 10, 10 ناقص 2 8, 8 ناقص 2 4. alors 4, 2, 0, moins 2, moins 4, moins 6, ainsi de suite. Alors moins 70, moins 60, moins 50, moins 40, moins 30, moins 20, moins 10, 0, 10, 20, ainsi de suite. Alors exercice 3. Pour chaque nombre, recopier puis compléter par l'entier relatif qui suit ou celui qui précède. إذا سنتمم الفراغ بكتابة العدد اللاحق ولا العدد السابق. Alors ناقص 5 moins 5 est supérieur à quoi? Il est supérieur à moins 6. إذا سبق وأن شرحت لكم في الدرس بأن الأعداد الموجبة نقارنها فالعدد الأكبر هو الأكبر والأصغر هو الأصغر. الأعداد السالب والعدد الموجب دائما أكبر من العدد السالب. وقلنا بأن 0 أصغر من الأعداد الموجبة وأكبر من الأعداد السالبة. وقلنا أيضا لمقارنة عددين سلبيين نقارن بالعكس. إذا مثلا هنا لدينا ناقص 6 وناقص 5، إذا 5 هو الأصغر، إذا بالتالي هو ناقص 5 هو الأكبر. اتفقنا لأن ناقص 5 هو الأقرب لصفر. Alors moins 2 inférieur à moins 1. Moins 10 supérieur à moins 11. Alors moins 17 inférieur à moins 16. 2 est inférieur à
3, ou bien 3 supérieur à 2, et 0 est supérieur à moins 1. اتفقنا؟ إذا من لم يفهم الدرس بعد يرجع إلى الدرس الذي شرحت فيه عفوا الفيديو الذي شرحت فيه هذا الدرس وسيفهم إن شاء الله بشكل جيد. Alors exercice 4, recopie puis entoure les nombres décimaux positifs et souligne les nombres décimaux négatifs. إذا سنقرأ هذه الأعداد وسنقوم سنحيط الأعداد الموجبة ونسطر تحت الأعداد السالبة. Alors, nombre décimaux positif. Alors, 0,3, c'est un nombre décimaux positif. لأن ليست لدينا إشارة ناقص. إذن عدم وجود إشارة يعني بأنه موجب. Alors, هذا موجب سنحيط بالموجب. Alors, moins 1,7 سالب. On va souligner. Alors, 0,1 positif. Moins 16 négatif. Moins 9,4 négatif. 63 positif. 11,4 positif. Alors, moins 18 négatif, moins 15 négatif. Alors, 144, il est positif. Moins 13,17 négatif. 96, il est positif. إذن أعتذر هنا ارتكبت خطأ. المطلوب منا أن نحيط بالنومبر ديسيمو بوزيتيف الأعداد العشرية الموجبة. داكوغ ليس الأعداد الصحيحة الطبيعية. إذن هنا 0,3 c'est un nombre décimaux positif. Moins 1,7 il est négatif. 0,1 positif. Alors moins 6 c'est faux. D'accord. Alors moins 6 c'est un nombre entier. Alors c'est un nombre entier négatif. C'est un nombre entier négatif. 63, c'est un nombre entier positif. Quoi d'autre? Alors, moins 18, c'est un nombre entier négatif. Moins 15, c'est un nombre entier négatif. Alors, 144, c'est un nombre entier positif. Et 96 aussi est un nombre entier positif. Alors, on a 0,3, c'est un nombre décimal. C'est un nombre décimal positif. Alors, on va l'entourer. Moins 1,7, négatif. 0,1, positif. Moins 6, c'est un nombre entier, n'est pas un nombre décimal. Alors, moins 9,4, négatif. 63, c'est un nombre entier. 11,4, c'est un nombre décimal positif. Moins 18, c'est un nombre entier négatif. Moins 15, c'est un nombre entier négatif. 144, c'est un nombre entier positif. Moins 13,17, c'est un nombre décimal, un nombre décimal négatif. Et 86, c'est un nombre entier positif. D'accord? Alors, il faut faire attention à cette question. إذا بالنسبة للتمرين الخامس, alors l'exercice 5, recopie puis placer les nombres décimaux relatifs suivants sur le tableau ci-dessus. Alors, on a un nombre entier relatif. Nombre entier relatif. يعني الأعداد النسبية الصحيحة. Alors, on a moins 7. On a 3. Alors, 3, c'est plus 3. On a on a 87. On a moins 124. On a quoi d'autre? On a 0. On a 235. Et on a moins 27. إذن هنا les nombres entiers relatifs. الأعداد الصحيحة النسبية. إذن لا توجد فيها فاصلة. إذا كل عدد صحيح طبيعي فهو عدد عشري. لأن مثلا الناقص 7 يمكن أن تكتب بناقص 7.00. لكن العدد العشري المقصود هنا هو العدد الذي تكون الفاصلة صفر فاصلة عدد. اتفقنا؟ إذا وراء الفاصلة على يمين الفاصلة يجب أن يكون عدد يخالف الصفر. اتفقنا؟ Alors nombre décimaux relatif. Nombre décimaux relatif. عدد عشري نسبي. يعني تكون فيه زائد وناقص. إذا لدينا ناقص moins 2,6. لدينا 16. Alors 16,08. On a aussi moins 90
4,1. Très bien, c'est ça. Alors, nombre décimaux positif. Nombre décimaux positif. الأعداد العشرية الموجبة. positif. موجبة. Alors, لدينا هنا 16,08. On a quoi d'autre? Ça y est, c'est ça. Alors, on a moins. Alors, ici, on a moins. Négatif. Alors, positif. Alors, ça y est. nombre décimaux négatif. nombre décimaux négatif. الأعداد العشرية الموجبة. السالبة pardon. négatif. Alors, on a moins 2,6 et on a moins 84,1. nombre entier négatif. nombre entier négatif. الأعداد الصحيحة السالبة. الأعداد الصحيحة السالبة. nombre entier négatif. Alors, on a moins 7, moins 124. Et on a moins 27. ناقص 27. Alors, nombre entier positif. nombre entier positif. الأعداد الصحيحة الموجبة. الأعداد الصحيحة الموجبة. لدينا 3. Alors, 3. 87. Quoi d'autre? 235. 235. Alors, l'exercice 6, recopie et compléter le tableau. إذا ننقل ثم نتمم الجدول. إذا سنجيب على الكتاب. Alors, le nombre, son opposé. العدد ومقابله. Alors, العدد 15 مقابله هو إذا لدينا زائد. عندما لا نكتب الإشارة نقول بأنه عدد موجب. إذا 15 هو نفسه زائد 15. إذا 15 son opposé هو moins 15 ناقص 15. ناقص 2.4 مقابله هو زائد 2.4. اتفقنا؟ فقط نغير الإشارة. إذا كان العدد موجب نضع الناقص، إذا كان سالب نضع الموجب زائد. Alors 17,3 son opposé هو moins 17,3. Alors l'opposé de 0 c'est 0. L'opposé de moins c'est 6 ou bien plus 6. L'opposé de 0,1 c'est moins 0,1. L'opposé de moins 18 c'est plus 18 ou bien 18. C'est la même chose. Alors l'exercice 7, déterminer les nombres opposés parmi les nombres suivants. إذا سنحدد الأعداد المتقابلة بين هذه الأعداد الموجودة لدينا هنا. Alors 7,4. Alors son opposé c'est quoi? Alors on a moins 0,3, 83,4. Alors c'est moins 7,4. Moins 7,4. Alors moins 0,3. Son opposé c'est 0,3. Pardon. Alors 83,4. Son opposé c'est moins 83,4. Et on a aussi quoi? Moins 7,4. Alors c'est 7,4. 6. L'opposé de 6 c'est moins 6. D'accord? L'opposé de moins 1. Alors on a déjà fait ça. 13. L'opposé de 13 c'est مقابل 13 هو ناقص 13. مقابل 9 هو ناقص 9. اتفقنا؟ إذا هذا هو السؤال الثامن ولا السؤال السابع عفوا. Alors pour l'exercice 8, recopie puis placer les abscisses des points A, B, C et D sur la droite graduée. إذا عندنا هنا la droite graduée هي مستقيم مدرج ولدينا النقط. إذا يجب أن نكتب leurs abscisses. les abscisses هما الأفاصيل. إذا كل نقطة لديها أفصولها. إذا لدينا هنا وحدة l'unité de la droite graduée هي واحد، هي مربع صغير. إذا كل مربع، إذا ديما وحدة القياس ديال مستقيم مدرج نحددها انطلاقا من مسافة بين الصفر وواحد. إذا المسافة بين الصفر وواحد هي l'unité. إذا هنا لدينا صفر واحد بينها مربع واحد. إذا مربع صغير هو واحد، unité واحدة. Alors l'abscisse A هي ماذا؟ إذا لدينا واحد، اثنان، ثلاثة.
إذن هو 3. كل مربع نحسبه 1. 3 4 5 6. إذن l'abscisse de C هو 6. Alors on a 0. إذن على اليمين توجد الأعداد الموجبة les nombres positifs. على اليسار à droite توجد الأعداد السالبة les nombres négatifs. Alors on a 0, moins 1, moins 2. Alors l'abscisse de B c'est moins 2. Moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Alors l'abscisse de D c'est moins 6. اتفقنا? Alors, on passe à l'exercice 9. Alors, l'exercice 9, recopier puis placer sur la droite graduée les abscisses des points A, B, C, D, E, F et G. Alors, la même question. Alors, on a نفس الشيء بالنسبة للتمرين الثامن. إذا لدينا كل مربع صغير يمثل unité، يمثل وحدة. إذا لدينا 0 1 2 3. Alors, l'abscisse de A c'est 3. 3 4 5. L'abscisse de C, c'est 5. L'abscisse de F, c'est 6. L'abscisse de D, c'est... Alors, on a moins 1, moins 2. C'est moins 2. L'abscisse de B, alors moins 2, moins 3, moins... Alors, moins 2, moins 3, moins 4. Moins 5. Alors, l'abscisse de C et de E, c'est moins 5. Moins 5, moins 6, moins 7. Moins 7. إذن déterminer les abscisses opposées. Alors les abscisses opposées هنا يعني الأفاصيل المتقابلة. إذن لدينا 1 on a 1 2 3. Alors 3 4 5. Alors 5 l'opposé de 5 هو moins 5. 5 et moins 5. إذن هذا les abscisses opposées التي لدينا على هذا المستقيم. Alors on passe à l'exercice 10. Alors, placez sur une droite graduée les points dans leur abscisse indiquée au tableau 1 cm pour unité. إذا ماذا سنفعل؟ سنأخذ مسطرة، سنرسم مستقيم مدرج وحدة قياسه يعني unité égale 1 cm. ثم سنضع عليه هذه الأفاصيل النقاط. Alors les points et leur abscisse. إذا هذا هو المستقيم المدرج رسمته باستعمال مسطرة. إذا كل نقطة ونقطة إذا لدينا يونيتي هي واحد سنتيمتر. إذا 1 سنتيمتر. إذا بين كل خط وخط لدينا 1 سنتيمتر. اتفقنا؟ إذا الآن سنضع النقط، سنمثل النقط على هذا المستقيم المدرج. Alors لدينا النقطة A. Alors le point A son abscisse c'est moins 3. Alors إذا هنا لدينا ناقص، هنا لدينا 0 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3. Alors ناقص 3 وبيان ناقص 3. Alors ناقص 3. Alors le point c'est A. إذا نكتب نقط فوق المستقيم وتحت المستقيم نكتب أفاصيل وبيان les abscisses. Alors le point B c'est son abscisse c'est 2. Alors on a 1 2. Alors voilà le point B. Alors O c'est 0. هذه هي مركز المستقيم المدرج. I 1. Alors on a 1 voilà 1 et voilà I. Alors le point I son abscisse c'est 1. Quoi d'autre c'est 1,5. Alors 1,5 سنستعمل المسطرة. إذا قلنا كل اليونيتي هي 1 سنتيمتر. إذا 1,5. إذا 0 نضعه في O. 1,5 توجد هنا بين النقطة I ونقطة B. إذا هنا توجد 1,5. 1,5. Alors c'est le point C. اتفقنا؟ إذا النقطة D leur abscisse c'est moins 2,4. Moins 2,4. Alors on va mettre 0, moins 2,4. Comment? Attends. Alors moins 2,5. Alors voilà 0. Alors moins 2,4. Alors on a 0, 1, 2. Alors 2,4 c'est ici. Alors voilà moins 2,4. Alors son point c'est D. E 4,7. E 4,7. Alors on va mettre comme d'habitude la règle. Alors 4,7 pardon. 4,7. Alors voilà 4,5 6 7. 4,7. 4,7. On va mettre le point O. Alors le point F c'est moins 1,5.
25. Alors, moins 1,25. Alors voilà, moins 1,1,2,25. Ici. Alors, moins 1,25. C'est le point F. Alors, voilà l'exercice 10. Alors, l'exercice 11, recopier et comparer en utilisant supérieur ou inférieur ou égal. إذن سنقارن بين كل عددين. إذن أعطيكم تذكير. بالنسبة لمقارنة عددين موجبين دو نومبر بوزيتيف نقارن العدد الأكبر هو الأكبر والأصغر هو الأصغر. Alors ici par exemple 19 est inférieur à 27. إذن سنضع الرمز أصغر. 91 أكبر من 9.1. إذن سنضع الرمز supérieur. moins 28 et 16. Alors دائما العدد الموجب أكبر من العدد السالب والعدد السالب أصغر من الموجب. إذا لدينا عدد سالب وعدد موجب، بالتالي سأضع الرمز أصغر. إذا العدد السالب أصغر من العدد الموجب. إذا لدينا نفس الشيء ناقص 3.2 و 3.2. إذا ماذا؟ لدينا سالب موجب، بالتالي سنضع أصغر. إذا سالب أصغر من الموجب. لدينا moins 2,4 et moins 2,4 c'est la même chose, alors on va mettre le signe égal. 0 مقارنة مع العدد السالب moins 37. Alors 0 et moins 36 pardon 0 et moins 36. إذا دائما صفر أكبر من الأعداد السالبة. صفر أكبر من جميع الأعداد السالبة وأصغر من جميع الأعداد الموجبة. إذا عندما نقارن عدد صفر مع العدد الموجب نقول بأن صفر أصغر من العدد الموجب. عندما نقارن صفر مع العدد السالب نقول بأن صفر أكبر من السالب. اتفقنا؟ Alors exercice 12, recopier puis comparer par supérieur égal ou inférieur égal. Alors moins 4,9 et moins 48 لمقارنة عددين سلبيين. إذا سالبين pardon عددين سالبين de nombre négatif moins نقارن بالعكس. إذا نقارن 4.9 و 48. العدد الأصغر هو الأكبر. إذا كما تلاحظون 4.9 أصغر من 48 لكن moins 4,9 est supérieur ou égal à moins 48. Alors 3,2 et 3,19. إذا مقارنة عددين عشريين موجبين. 3 عدد جزء صحيح 3 أعشار 2 1. إذا 3.2 أكبر. اتفقنا؟ ناقص 56 وناقص 56.1. إذا نقارن بالعكس كما قلنا 56 هي الأصغر إذا فهي الأكبر لأن فيها ناقص. إذا نقارن عددين سالبين. Alors moins 8,3 et moins 8,30 c'est la même chose. Alors on a نقارن عددين عشريين. إذا الجزء الصحيح هو 8 الأعشار 3 جزء المئة 0. إذا نفس الشيء. ناقص 7.4 و1. إذا 1 موجب إذا هو الأكبر. إذا ناقص 7,4 est inférieur à 1. 6 مع moins 60. إذا 6 c'est plus grand car 6 c'est un nombre positif et moins 60 c'est un nombre négatif. Alors l'exercice 13, le dernier exercice de la page 44, range dans l'ordre croissant les nombres relatifs suivants. إذا l'ordre croissant يعني ترتيب تزايدي. décroissant بمعنى ترتيب تناقصي. إذا عندما نرتب الأعداد تزايديا الأعداد النسبية تزايديا les nombres relatifs نبدأ من الأصغر إلى الأكبر. إذا الأعداد الصغيرة هي الأعداد السالبة. إذا سنرتب الأعداد السالبة هي الأولى ثم سنقارن الأعداد الموجبة. إذا الأعداد السالبة قلنا بأن الأكبر هو الأصغر. إذا الأصغر هنا هو moins 30. moins 30 inférieur à quoi؟ إذا كتبنا moins 30 moins 28 inférieur à moins 19 puis 0. الآن سنقارن الأعداد الأخرى. إذا نقارن الأعداد الموجبة ترتيب عادي جدا. إذا لدينا الأصغر هو 7 ثم ماذا؟ إذا كتبنا 7 ثم 14 ثم 17
ثم في الأخير 34. 34. فوالا l'exercice 13. إذا إلى هنا ننتهي هذا الفيديو إن شاء الله، ونلتقي في فيديو مقبل إن شاء الله، وأتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذه التمارين بشكل جيد، ومن لديه أي سؤال فليكتبه في التعليقات.